Sa Mayniga Island. Ano bang kailangan ko dito, pre? Ito, pre, oh. Eternal Core. Ay, wait, tignan ko. One side. Tignan ko muna yung kailangan ko. Meron ako Eternal Core. Power Remnant. Nadulos ka ba? Ayun, arcade. Power Remnant, tol. Baka meron ka. Wait lang, ulit. Wait. Hello, turtle. Hello. Ano, pre? 10. 10 power remnant. Ay, yung ano, bading. Bading lang. Yung part 1 na pala. Tapos, ano? Wait lang, tignan ko kung ano yung kailangan. Bading lang.